जो कुछ मांगने से भूल गया हूँ सो अता फरमा, तेरे ही मुकद्दस और पाक नाम में मांगता हूँ, आमीन। आमीन आमीन। मैं पास्टर विशाल को खुशामदीद कहती हूँ इस मीटिंग में। आइए हम ज़बूर की किताब की चंद आयात की तलावत जो है पास्टर तरसीम से सुनते हैं। जी पास्टर तरसीम, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? जी जी। हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से ज़बूर 100 की तलावत करेंगे। जिन बहन भाइयों के पास बाइबल मुकद्दस मौजूद है वो मेरे साथ निकाल सकते हैं। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से ज़बूर 100। ऐ अहले ज़मीन, सब खुदावंद के हुजूर खुशी का नारा मारो, खुशी से खुदावंद की इबादत करो, गाते हुए उसके हुजूर हाजिर हो। जान रखो कि खुदावंद ही खुदा है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसके लोग और उसकी चरागाह की भेड़ें हैं। शुक्रगुजारी करते हुए उसके फाटकों में और हम्द करते हुए उसकी बारगाहों में दाखिल हो। उसका शुक्र करो और उसके नाम को मुबारक कहो, क्योंकि खुदावंद भला है, उसकी शफकत अबदी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। आमीन आमीन। खुदावंद का शुक्र हो। मैं अब गुजारिश करूंगी पास्टर तरसीम की वाइफ से कि वो कोई गीत गाएं ईस्टर के हवाले से। क्योंकि यबीर सिस्टर्स जो है वो भी ऑन द वे है। जी पास्टर साहब, अब ये गाते हैं। जी पास्टर साहब बताइए, कोई कोई गीत गा सकता है? क्योंकि अभी हमारे पास लोग आ रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि मैं उनको सेटल कर लूं। मीन टाइम आप लोग हमारे साथ गीत में शामिल। चले आप लोग गीत गाते हैं, हम गीत गाते हैं। हालेलुया यीशु यीशु जिंदा हो गया, हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया, ये दुनिया दा नजात जिंदा हो गया, ये दुनिया दा नजात जिंदा हो गया, हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया, हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया, ये दुनिया का नजात दहिंदा हो गया। आया जग ते पापा नू बचाया, यीशु आया जग ते यार के मिटाए लोने पाप सब दे, ते आड़ के मिटाए लोने पाप सब दे। हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया, दुनिया का नजात जिंदा हो गया, घोड़े खाते ताज कंडे आंदा पा लिया, घोड़े खाते ताज कंडे आंदा पा लिया, सूली उत्ते पड़े डाकू नू बचा लिया, ते सूली उत्ते मरदे डाकू नू बचा लिया। हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया, हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया, दुनिया का नजात जिंदा हो गया, दुनिया का नजात फसली विच बचिया, ये साडा ओदी
ਪਸਲੀ ਵਿੱਚ ਵਜਿਆ ਤੇ ਪਾਪ ਧੋਣ ਵਾਲਾ ਉਸ ਤੋਂ ਚਸ਼ਮਾ ਵਗਿਆ ਤੇ ਪਾਪ ਧੋਣ ਵਾਲਾ ਉਸ ਤੋਂ ਚਸ਼ਮਾ ਵਗਿਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਬੋਲੋ ਯਿਸੂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਬੋਲੋ ਯਿਸੂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨਜਾਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨਜਾਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੌਤ ਤੇ ਕਬਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੌਤ ਤੇ ਕਬਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਅਸਮਾਨ ਬੈਠਾ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਅਸਮਾਨ ਬੈਠਾ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਤੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਬੋਲੋ ਯਿਸੂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਬੋਲੋ ਯਿਸੂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨਜਾਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਬੋਲੋ ਮੋਮਨੋ ਮਨਾਓ ਈਦ ਨੂੰ ਜੈ ਬੋਲੋ ਮੋਮਨੋ ਮਨਾਓ ਈਦ ਨੂੰ ਤੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲੋ ਮਸੀਹ ਦੀ ਈਦ ਨੂੰ ਤੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲੋ ਮਸੀਹ ਦੀ ਈਦ ਨੂੰ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਬੋਲੋ ਯਿਸੂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਬੋਲੋ ਯਿਸੂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨਜਾਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ दुनिया हालेलुया। अभी हमारे पास पास्टर लखवीर सिंह मौजूद है। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वो दुआ में हमारी रहनुमाई करें। पास्टर लखवीर सिंह मैं ट्रैवल पे हूँ। जी जी, वो गाड़ी चला रहे हैं, वो दुआ नहीं कर सकते। आपको शायद नहीं पता, वो दिल्ली की तरफ जा रहे हैं, उनकी बेटी जो है डिपार्ट हो रही है, तो वो नहीं ना गीत गा सकते हैं ना दुआ कर सकते। किसी और से कह दें जी। दुआ करूंगा, मैं दुआ करूंगा, गीत नहीं गा सकता, दुआ करूंगा। कीजिए, प्लीज कीजिए दुआ। बहुत शुक्रिया। आओ सारे अपनी अखां नूं बंद करिए, सिर झुकाइए, प्रभु की हजूरी नूं महसूस करदे दुआ चाहिए। जीसस गॉड ग्लोरी, पिता परमेश्वर अब्राहम इसहाक ते साडे परमेश्वर, मैं दिल दी गहराइयां तों तुहाडा धन्नवाद करदा पिता। आज दे दिन लई सुंदर समय लई एक बारी फिर समा बख्शिया कि असीं तुहाडे चरनां विच आए, तुहाडी हजूरी विच आए हां पिता। पिता सचमुच भावें असीं ट्रैवल ते आ पिता, फिर भी असीं तुहाडी हजूरी विच आ। असीं जदों मुल्क दर मुल्क, जगह दर जगह तुहाडे चरनां विच इकट्ठे होए आ कि तुहाडे जी उठण दे उस दिहाड़े नूं मना सकीए, उस ईद नूं मना सकीए पिता, जिहदे लई लोग नहीं मनाउंदे, पर सानूं तुसीं हुकम दित्ता कि असीं उहदे विच शामिल होईए, शिरकत होईए, खुशियां मनाईए पिता। जिन्ने भाई भैणां सारे इकट्ठे होए आ, सारिआं नूं वड्डी आशीष ते बरकत दिओ। जो इस मीटिंग विच आउणा चाहुंदे ने पिता, उन्हां ते भी तुहाडी खास बरकत होवे पिता। एक एक चीज ते तुहाडा वड्डा फजल होवे। जिहने गीत जबूर गाए उन्हां ते तुहाडी किरपा होई है पिता। आउण वाले समय विच हुण जिन्ने भी गीत जबूर होर गाए जाण, उन्हां नूं भी अपने अपने रूह नाल भर के अपने कम्मां लई इस्तेमाल करो पिता। पिता जो कुछ तुसीं चाहुंदे हो अपने बच्चों तो अपना जलाल ज़ाहिर करो पिता, ताकि एक एक चीज उत्ते तुहाडी मर्जी पूरी हो, तुहाडा नाम जलाल पावे, तुहाडे नाम दी महिमा बढ़ाई होवे, आशीष ते बरकत हो। एक एक ते तुहाडा बस्सा उत्ते, तुहाडी किरपा उत्ते, तुहाडा रहम होवे, तुहाडा वड्डा फाजल होवे पिता। हुण जिन्ना चेर मीटिंग चले, तुहाडा रूह, तुहाडा दाबदा बणिया रहे, आशीष ते बरकत दिओ। आउण वाला सारा समा तुहाडे हत्थां विच दिंदे आ पिता। जदों मैं और मेरी पूरी फैमिली असीं ट्रैवल ते आ पिता, असीं अपने अपने फोन विच ब्लैस करके रखो, ताकि असीं जदों असीं ट्रैवल तो उत्ते जाइए, जदों बेटी पल भी
ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਨੂੰ ਆ ਪਿਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਪਿਤਾ, ਉਹ ਜਿਸ ਕਨਵੈਂਸ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਟਰੈਵਲ ਜਿੱਥੇ ਕਰੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋਰਾਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ, ਉਸ ਪਲੇਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋਰਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇਣਾ, ਉਸ ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋਰਾਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਪਿਤਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗਾਹਬਾਨੀ ਹੇਠ ਹੋਵੇ ਪਿਤਾ, ਆਪਣੇ ਬਲਵੱਤ ਹੱਥ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਪਿਤਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੁਲਕੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ ਪਿਤਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਲਾਲ ਦੇਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਡਿਆਈ ਕਰੇ ਪਿਤਾ। ਪਿਤਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪਿਤਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਡਾ ਫਜ਼ਲ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਸਾਡੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, आमीन 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 आमीन। आमीन। बहुत शुक्रिया पास्टर आमीन। साहब आपका, आपने वाइल ड्राइविंग आपने प्रेयर किया है। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे और जो भी मुश्किल है खुदावंद उस मुश्किल को आसान करे, आमीन। ये 20 सिस्टर्स ने हमें ज्वाइन किया है, हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो गीत गाएं ईस्टर के हवाले से और हम सब मिलकर उनके साथ गीत गाएंगे जी। कोई बात नहीं, तो क्या आप गाएंगे क्या, आराम से करें। प्लीज इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, आप इधर आ, सामने आओ। इधर आवाज जो है ना वो नहीं आएगी। हाँ, बैठ जाइए। थोड़ी सी हमारा टाइम चाहिए, मैं लेट होने के लिए माजूर चाहती हूँ। जी। बादशाह 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 रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाला बादशाह है। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाला बादशाह है। ए जलाला बादशाह कौन है, कौन बादशाह जलाला। ए जलाला बादशाह कौन है, कौन बादशाह जलाला। लश्कराना रब यहोवा, ओ बादशाह जलाला। लश्कराना रब यहोवा, ओ बादशाह जलाला। ऊंचे करो सिर दरवाज़े, ऊंचे हो सब दार, ऊंचे करो सिर दरवाज़े, ऊंचे हो सब दार। जलाला बादशाह सिर तक ऊंचे करो। जलाला बादशाह सिर तक ऊंचे करो। अब खुदावंद बादशाह है, जो जलाला बादशाह है। बादशाह 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 बादशाह। ए जलाला बादशाह कौन है, कौन बादशाह दरबार। जलाला बादशाह कौन है, कौन बादशाह का मारता। लश्कराना रब यहोवा, ओ बादशाह जलाला। लश्कराना रब यहोवा, ओ बादशाह जलाला। रब खुदा
बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है। आमीन। खुदा आपको बहुत बरकत दे। और हम एक और गीत सुनेंगे ये बी सिस्टर से। आइए सुनते हैं। जी जिंदा होया खुशी जग विच होइए, मौत जेड़ी मार दी सी यसू अगे मोइए। यसू जिंदा होया खुशी जग विच होइए, मौत जेड़ी मार दी सी यसू अगे मोइए। मौत जेड़ी मार दी सी यसू अगे मोइए। यसू जिंदा होया खुशी जग विच होइए, मौत जेड़ी मार दी सी यसू अगे मोइए। तोड़ कब्र दे मौत नू ललकारिया, दस तेरा डंग तेरा जेड़ा तू मारिया। माने तोड़ कब्र दे मौत नू ललकारिया, दस किथे डंग तेरा जेड़ा सी तू मारिया। शैतान नू हरा के सुख हथों खोए, मौत जेड़ी मार दी सी यसू अगे मोइए। यसू जिंदा होया खुशी जग विच होइए, मौत जेड़ी सी यसू अगे मोइए। मौत जेड़ी मार दी सी यसू अगे मोइए। आमीन हालेलुया। हम शुक्रगुजार हैं यबीस सिस्टर्स का, बहन साना का और यबीस का भी आज यहाँ मौजूद है। खुदावंद के नाम की तारीफ हो। मैं रिक्वेस्ट करूंगी रेनू वाला से, अगर वो हमें ज्वाइन ने किया हुआ है, बहन रेनू ने हमें ज्वाइन किया है, आप गीत गाएं प्लीज। ईस्टर के हवाले से गीत गाइए बहन रेनू। सहारिया जित गया यसू मेरा जित गया, जितन वाले ले मारो ताड़ियां। ओनू मार के ते कबर विच नप दिता सी, ओना बड़ा बड़ा पत्थर अगे रख दिता सी। ओनू मार के ते कबर विच नप दिता सी, ओना बड़ा बड़ा पत्थर अगे रख दिता सी। जदों पता लगा यसू जिंदा हो गया, जदों पता लगा यसू जिंदा हो गया, लोका देखन नू कीतियां तैयारियां। जित गया यसू मेरा जित गया, जितन वाले ले मारो ताड़ियां। जित गया यसू मेरा जित गया, जितन वाले ले मारो ताड़ियां। ओदे अगे पीछे बड़ियां सी पीड़ा लगिया, ओ तार गए ने जेड़े मार दे सी ठगिया।
ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਬੜੀਆਂ ਸੀ ਭੀੜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਉਹ ਤਰ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਠੱਗੀਆਂ। ਕਈਆਂ ਮਾਲ ਸਾਰਾ ਵੰਡਤਾ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ, ਕਈਆਂ ਮਾਲ ਸਾਰਾ ਵੰਡਤਾ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾੜੀਆਂ, ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਯਿਸੂ ਮੇਰਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਲਈ ਮਾਰੋ ਤਾੜੀਆਂ। ਉਹ ਖੂਨ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕੋ ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਖੂਨ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕੋ ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਇੱਥੇ ਆਇਆ। ਉਹ 2 ਦਿਨ ਕਬਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਉਹ 2 ਦਿਨ ਕਬਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਚੁੱਕੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਸੀ ਸਾਰੀਆਂ। ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਯਿਸੂ ਮੇਰਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਲਈ ਮਾਰੋ ਤਾੜੀਆਂ। ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਯਿਸੂ ਮੇਰਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਲਈ ਮਾਰੋ ਤਾੜੀਆਂ, ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਲਈ ਮਾਰੋ ਤਾੜੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। अब में रिया बहन ने ज्वाइन किया है इंडिया से, हम उनके शुक्रगुजार हैं। आइए उनसे भी एक गीत सुनते हैं ईस्टर के हवाले से। रिया बहन, आप गीत गा सकती हैं। हालेलुया। हालेलुया। सारे ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। जय मसीह दी। ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦਿਲ ਵਾਲਾ ਬੂਹਾ ਜਦੋਂ ਖੋਲ ਵੇਖਿਆ, ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦਿਲ ਵਾਲਾ ਬੂਹਾ ਜਦੋਂ ਖੋਲ ਵੇਖਿਆ। ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸਿਆ ਮਸੀਹ, ਆਪਣਾ ਹੀ ਆਪ ਜਦੋਂ ਫੋਲ ਵੇਖਿਆ। ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦਿਲ ਵਾਲਾ ਬੂਹਾ ਜਦੋਂ ਖੋਲ ਵੇਖਿਆ, ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦਿਲ ਵਾਲਾ ਬੂਹਾ ਜਦੋਂ ਖੋਲ ਵੇਖਿਆ। ਦੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਸਭ ਬੇੜੀਆਂ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ ਬਥੇਰੀਆਂ। ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੀ ਉਦੋਂ ਭਰਪੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਯਿਸੂ ਜੀ ਦਾ ਤੋਲ ਵੇਖਿਆ। ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੀ ਉਦੋਂ ਭਰਪੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਯਿਸੂ ਜੀ ਦਾ ਬੋਲ ਵੇਖਿਆ। ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸਿਆ ਮਸੀਹ, ਆਪਣਾ ਹੀ ਆਪ ਜਦੋਂ ਫੋਲ ਵੇਖਿਆ। ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦਿਲ ਵਾਲਾ ਬੂਹਾ ਜਦੋਂ ਖੋਲ ਵੇਖਿਆ। ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦਿਲ ਵਾਲਾ ਬੂਹਾ ਜਦੋਂ ਖੋਲ ਵੇਖਿਆ। ਹੁਣ ਜੀਣਾ ਵੀ ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਮਰਨਾ ਨਫਾ, ਯਿਸੂ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਵਫਾ। ਜੀਣਾ ਵੀ ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਮਰਨਾ ਨਫਾ, ਯਿਸੂ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਵਫਾ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਲੱਗੀ ਬੜੀ ਹਲਕੀ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਯਿਸੂ ਜੀ ਦਾ ਤੋਲ ਵੇਖਿਆ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਲੱਗੀ ਬੜੀ ਹਲਕੀ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਯਿਸੂ ਜੀ ਦਾ ਤੋਲ ਵੇਖਿਆ। ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸਿਆ ਮਸੀਹ, ਆਪਣਾ ਹੀ ਆਪ ਜਦੋਂ ਫੋਲ ਵੇਖਿਆ। ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦਿਲ ਵਾਲਾ ਬੂਹਾ ਜਦੋਂ ਖੋਲ ਵੇਖਿਆ। ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦਿਲ ਵਾਲਾ ਬੂਹਾ ਜਦੋਂ ਖੋਲ ਵੇਖਿਆ। ਪਾਕ ਰੂਹ ਨੇ ਉਦੋਂ ਪਰ ਚਮਕਾਣਾ ਕਿਰਨਾ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਕਿਰਨਾ। ਪਾਕ ਰੂਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਚਮਕਾਣਾ ਕਿਰਨਾ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਕਿਰਨਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਦਿਸੇ ਹੋਰ ਯਿਸੂ ਵਰਗਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਟੋਲ ਟੋਲ ਵੇਖਿਆ। ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸਿਆ ਮਸੀਹ, ਆਪਣਾ ਹੀ ਆਪ ਜਦੋਂ ਫੋਲ ਵੇਖਿਆ। ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦਿਲ ਵਾਲਾ ਬੂਹਾ ਜਦੋਂ ਖੋਲ ਵੇਖਿਆ। ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦਿਲ ਵਾਲਾ ਬੂਹਾ ਜਦੋਂ ਖੋਲ ਵੇਖਿਆ। हालेलुया। 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 आइए हम एक गीत यबीस से सुनते हैं और उसके बाद हम दुआ करेंगे और उसके बाद हम कलाम की तरफ जाएंगे। पास्टर साहब से कलाम सुनेंगे। यबीस सिस्टर्स एंड यबीस खुद गीत गाएंगे। जी बेटा। इस्लाम मशरक़ी की धर्म मुबारक।
شکر کراں اس خدا دا میں شکر کراں اس خدا دا جڑا دیندا ہے سانوں برکتاں میں شکر کراں اس خدا دا جڑا دیندا ہے سانوں برکتاں جڑا دیندا ہے سانوں برکتاں او جڑا دیندا ہے سانوں برکتاں او جڑا دیندا ہے سانوں برکتاں میں شکر کراں اس خدا دا او جڑا دیندا ہے سانوں برکتاں دیاں پتر رب والوں میراث نے دیاں پتر رب والوں میراث نے کتے فضل آسمانی باپ نے او دیاں پتر رب والوں میراث نے کتے فضل آسمانی باپ نے پرچار کراں اس خدا دا او جڑا دیندا ہے سانوں برکتاں میں شکر کراں اس خدا دا او جڑا دیندا ہے سانوں برکتاں نظراں چڑھائیے اپنی رب دے حضور نظراں چڑھائیے اپنی رب دے حضور رل مل گائیے غزلاں گیت تے زبور رل مل گائیے غزلاں گیت تے زبور اظہار کراں اظہار کراں او دی وفادار او جڑا دیندا ہے سانوں برکتاں 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 میں شکر کراں اس خدا دا او جڑا دیندا ہے سانوں برکتاں میں شکر کراں اس خدا دا او جڑا دیندا ہے سانوں برکتاں او جڑا دیندا ہے سانوں برکتاں ہاللویا ہاللویا ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں اس حمد و ستائش کے لیے کہ خداوند نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم اس کے حضور اپنی آواز کی ایک کہتے نا کہ قربانی پیش کر سکیں خداوند کے حضور میں حاضر ہو کر خداوند کے نام کو جلال دے سکیں اس کے نام کو جلال ملے میں اس وقت آپ سب سے ریکویسٹ کروں گی کہ اگر آپ کی کوئی بھی گواہی ہے وہ ہم سے شیئر کرنا چاہتا ہے تو وہ ضرور کر سکتا ہے ہاللویا ہاللویا میں پاسٹر لکھویر انڈیا فرام ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ੀਖ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਮੇਰੀ ਰਬੇਕਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬਾਲਵੀ ਲਈ ਮੇਰੀ ਜਸਲੀਨ ਲਈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬਾਲਵੀ ਦਾ ਯੂਕੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਟਿਕਟ ਆ ਗਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 에어ਪੋਰਟ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਅੱਜ ਫਲਾਈਟ ਲੈ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਮਾਰਨਿੰਗ 6:55 ਉਹਦੀ ਫਲਾਈਟ ਆ ਯੂਕੇ ਦੀ ਔਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਰਾ ਮੁਮਕਿਨ ਕੀਤਾ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦਾ ਟਿਕਟ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਾਰਾ ਇੱਜ਼ਤ ਜਲਾਲ ਸਾਰਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਬੜਾਈ करते हैं सारे जग से आमीन हालेलुया हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं इस मोज़े के लिए
اور یقیناً خدا معجزہ کرتا ہے اور خداوند سنتا ہے اور راستے ہمارے آسان بنا دیتا ہے. ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں. اور کوئی بہن ہم میں سے قربانی گواہی شیئر کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں. جی آپ کا بہت شکریہ. آئیے ہم دعا کریں پاک کلام کے لیے. میں ارم بہن سے ریکویسٹ کروں گی کہ وہ یہاں آئے اور خدا کے کلام کے لیے جو کہ خدا کا ممسوح ہمیں ڈلیور کرنے جا رہا ہے ان کو اپنی دعا میں یاد رکھیں. آئیے ہم دعا کریں, اپنے سروں کو جھکائیں, آنکھیں بند کریں. مسیح میں آپ سب کو سلام. آئے ہم سب اپنے سروں کو جھکائیں, خدا کی حضوری کو محسوس کریں, کیونکہ اپنے وعدے کے مطابق ہم سبوں کے درمیان موجود ہے. کیونکہ اس کا وعدہ ہے جہاں 2 یا 4 میرے نام سے اکٹھے ہوں گے وہاں میں حاضر ہوں گا. اور ہم شکر ادا کرتے ہیں خدا کہ تو نے ہماری حمدستائش کو قبول کیا, کیونکہ تو ایسے ہی پرستار ڈھونڈتا ہے جو روح اور سچائی سے تیری پرستش کرتے ہیں. اے قدوس قادر مطلق سچے بزرگ زندہ آسمانی باپ, دل کی گہرائیوں سے گزرے زندگی سے لے کر آج کے دن تک تیرے نام کی جے جیکار, مدد سرائی اور تمجید کرتے ہوئے تیرے فضل کے تخت کے سامنے حاضر ہیں. شکر ادا کرتے ہیں زندہ آسمانی باپ کہ تو نے ہمیں آج یہ موقع بخش دیا کہ ہم تیرے جی اٹھنے کی عید کو منا سکیں اور اپنے اوپر اے خدا اپنے آپ کو جان سکیں اور پہچان سکیں کہ جس طرح تو نے ہمیں اپنے بیٹے اور بیٹیاں ہونے کا حق ادا کیا, کیا ہم بھی اس سے محبت کرنے میں یہ حق ادا کر رہے ہیں نہیں. اے قدوس قادر مطلق کی سناسی, جس طرح تو نے عبادت کے شروع سے لے کر اب تک کے ہماری بڑی رہنمائی کری, اے خدا میں فریاد کرتی ہوں کہ اپنے آسمان کے دریچے کھول کر اپنے کلام کو نازل کر, کیوں تاکہ خدا تیرا کلام بہتوں کے دلوں کو اے خدا آج سیر کرے. اے خدا تیرے کلام میں لکھا ہے انسان روٹی سے نہیں بلکہ ہر اس بات سے جو تیرے منہ سے نکلتی ہے جیتا رہے گا. تو یہ سنا سے ہم ایمان رکھتے ہیں کہ تیرا کلام جو 2 دھاری تلوار کی مانند ہماری زندگیوں میں کام کرتا ہے, ہمارے نس نس اور گودے گودے میں اثر کرتا ہے. یہ سنا سے اپنے کلام کو نازل فرما, کیونکہ تیرا کلام کبھی بھی بے اثر اور بے تاثیر نہیں لوٹتا. اپنے بندہ کی بڑی حفاظت کر, ان کے لبوں کو چھو, ان کے لفظوں کو ترتیب دے. اے پیارے پاک روح, میں تجھے دعوت دیتی ہوں کہ تو آ اور اپنے بندہ کو چھو اور اپنے بندہ کے تمام الفاظ کو یہ سنا سی ترتیب دے دے, تاکہ تیرا بندہ جب یہ کلام ہمارے دلوں میں بوئے اور ہم اس کلام کو اپنے دل کی تختیوں پر لکھ لیں, کیونکہ تیرا کلام ہے خداوند شہد کے ٹپکوں سے زیادہ میٹھا ہے. یہ سنا سے ہمارے لیے راہ کی روشنی اور قدموں کے لیے چراغ ہے. اس وقت اپنے بندہ کو بڑی ہمت اور طاقت دینا. اے خداوند میں شکر ادا کرتی ہوں کہ اس عمر میں بھی تیرا بندہ تیرے نام کو جلال دے رہا ہے. اے خداوند جب تک یہ روئے زمین پر ہیں اسی طرح اپنے بندہ کو بہتوں کے لیے باعث برکت ٹھہرانا, اور ہم سبوں کے لیے بھی. جب تیرے کلام کا بیج بویا جائے, میرا ایمان ہے یہ سنا سی ہم سبوں کے دلوں کی زمین پر 100 گنا پھلدار ہوگا, کیونکہ خدا تیرا کلام بے تاثیر نہیں لوٹتا. تیرا شکر ہو, تیرے نام کی تمجید ہو. میں بڑے ایمان کے ساتھ یہ سب کچھ مانگتی اور پا لیتی ہوں. آمین. اور میں ایک چھوٹا سا اسی مسا میں ایک چھوٹے سے 2 لفظ گانا چاہوں گی. تیرا کلام زمانے میں اے خدا بندہ, تیرا کلام زمانے میں اے خدا بندہ, اثر دکھا کے رہا جس بھی روپ میں آیا, تیرا کلام زمانے میں اے خدا بندہ, تیرے کلام نے راتوں کو روشنی بخشی, تیرے کلام نے راتوں کو روشنی بخشی, تیرے کلام نے طوفان کا رخ بدل ڈالا. تیرے کلام نے طوفان کا رخ بدل ڈالا, اثر دکھا کے رہا جس بھی
रूप में आया तेरा कलाम जमाने में, ऐ खुदा बंदा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम पास्टर साहब को वेलकम कहते हैं तालियां बजाकर। मैं पास्टर डॉक्टर रशीद गिल को आप सबकी तालियों में खुशामदीद कहती हूँ। जी पास्टर साहब। माइक म्यूट है। नहीं, अनम्यूट। पास्टर साहब आप सुन सकते हैं? मुझे न्यू ऑप्शन ऊपर रेड आ रहा है ना, वो देखिए। खुदावन के जिंदा और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आपको सुन सकता हूँ, लेकिन अफसोस है कि आप लोग शायद मेरी आवाज नहीं सुन सकते, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मेरा माइक ऑन है। अच्छा, बहुत क्लियर आवाज है जी आपकी। खुदावंद आपको, हाँ जी, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। आज यौम जो हम दिन मना रहे हैं वो इसलिए मना रहे हैं कि हमारे ईमान के मुताबिक खुदावंद यीशु मसीह जो खुदा का अकलौता बेटा है, तस्लीब के बाद मौत और कब्र पर फतह पाकर जिंदा हो गया है। और ये एक ऐसी हकीकत है कि इसको अगर मसीहत से निकाल दिया जाए तो मसीहत के कुछ माने नहीं रहते। तो आज हम इस हवाले से खुदावंद के पाक कलाम से सीखने की कोशिश करेंगे। मत्ती रसूल की अंजील उसका 28 बाब और उसकी पहली आयत से लेकर 10 आयत तक मैं खुद पढ़ूंगा ताकि आप लोग जो हैं सिर्फ तवज्जो से सुन सके। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। खुदावंद के पाक कलाम में मरकूम है, और सब्त के बाद हफ्ता के पहले दिन पाँव फटते वक्त मरियम मदीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई, और देखो एक बड़ा भौचाल आया, क्योंकि खुदावंद का फरिश्ता आसमान से उतरा और पास आकर पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसकी सूरत बिजली की मानंद थी और उसकी पोशाक बर्फ की मानंद सफेद थी, और उसके डर से गिरबान कांप उठे और मुर्दा से हो गए। फरिश्ता ने औरतों से कहा, तुम न डरो, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम यीशु को ढूंढती हो जो मसलूब हुआ था, और वो यहाँ नहीं है, क्योंकि वो अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। आओ ये जगह देखो जहां खुदावंद पड़ा था, और जल्द जाकर उसके शागिर्दों से कहो कि वो मुर्दों में से जी उठा है, और देखो वो तुमसे पहले गलील को जाता है, वहां तुम उसे देखोगे। देखो मैंने तुमसे कह दिया है। और वो खौफ और बड़ी खुशी के साथ कब्र से जल्द रवाना होकर उसके शागिर्दों को खबर देने दौड़ी। और देखो यीशु उनसे मिला और उससे कहा सलाम। उसने पास आकर उसके कदम पकड़े और उसे सजदा किया। इस पर यीशु ने उनसे कहा, डरो नहीं, जाओ मेरे भाइयों से कहो कि गलील को चले जाएं, वहां मुझे देखेंगे। खुदावंद के जिंदा कलाम के पढ़े जाने पर उसकी बरकत नाज़िल हो। मेरे अजीजों, आज जो हवाला मैंने आपके सामने पढ़ा है वो एक ऐसा हवाला है कि हर ईस्टर के दिन जो हमारी जिंदगी में आज तक आया है और जब तक हम जिंदा है आएगा, ये हवाला मुसलसल पढ़ा जाता है।
لیکن ہمارے کلام کی خوبی یہ ہے کہ ہم جب بھی اس کو پڑھتے ہیں تو پاک روح کی بدولت ہمیں اسی حوالے میں اور انہی حوالہ جات میں نئے معنی نظر آتے ہیں. اور خداوند یسوع مسیح کی ذات مبارکہ ایسی ہے کہ اس نے اپنی زندگی میں اپنے جیتے جی یہ فرمایا کہ قیامت اور زندگی میں ہوں. قیامت اور زندگی میں ہوں، جس کا عام مطلب یہ ہے کہ اس کو موت آ نہیں سکتی، وہ ابدالآباد زندہ ہے. خداوند یسوع مسیح کو مصلوب کیا گیا. ہم نے ایک دن پہلے جمعہ کے روز گڈ فرائیڈے کو تفصیل سے یہ سیکھا کہ خداوند یسوع مسیح کو ہمارے گناہوں کی خاطر مصلوب کیا گیا، اس کی تذلیل کی گئی، اس کے منہ پر تھوکا گیا، اس کو کوڑے مارے گئے، اور اس نے بالآخر دم دے دیا اور اپنی روح کو باپ کے ہاتھوں میں سونپ دیا. اور جب وہ زندہ تھا تو اس نے کہا تھا کہ میں تیسرے دن زندہ ہو جاؤں گا. تو اس کی موت ایک خیال نہیں تھا، ایک خواب نہیں تھا یا وہمہ نہیں تھا، وہ ایک حقیقت تھی. وہ صلیب پر ہم سب کی نجات کے لیے، ہم سب کے گناہوں کے لیے فی الحقیقت مرا تھا، وہ دفن ہوا تھا، اور تیسرے دن وہ اپنے وعدہ کے مطابق موت اور قبر پر فتح پا کر زندہ ہو گیا، اور اس نے جو وعدہ کیا تھا اس نے اس کو پورا کیا. آج جو ہم خوشی منا رہے ہیں یا جشن منا رہے ہیں، تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح اپنے کہنے کے مطابق، اپنے وعدہ کے مطابق موت اور قبر پر فتح پا کر زندہ ہو گیا ہے. اور یہ ایک ایسا انوکھا اور فقید المثال واقعہ ہے جس کی تاریخ میں کوئی دوسری مثال نہیں ملتی. خداوند یسوع مسیح کی زندگی میں جب اس کو پکڑا گیا، اس وقت اس کے شاگرد اس کے ساتھ تھے. جیسے ہی اس کو پکڑا گیا، اس کو زور و کوب کیا گیا، اس پر مقدمہ چلایا گیا اور ساری رات اس کو پریشان کیا. تو کلام کے پڑھنے سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ایک ہی شاگرد ایسا تھا جس کا نام پطرس ہے، وہ خداوند یسوع مسیح کا پیچھا کر رہا تھا. اس کے علاوہ باقی سارے شاگرد جو تھے وہ پراگندہ ہو چکے تھے، وہ خوف کی وجہ سے اسے چھوڑ کے بھاگ گئے تھے. وہ اس لیے ڈرتے تھے کہ ہمارا نام بھی اس مقدمے میں نہ آ جائے. اور جس طرح خداوند یسوع مسیح کو پیٹا جا رہا ہے، زود و کوب کیا جا رہا ہے، پریشان کیا جا رہا ہے، ہمیں اور ہمارے خاندان کو بھی ایسا نہ کیا جائے. لہذا وہ اس خوف کی وجہ سے بھاگ چکے تھے. لیکن ایک شاگرد جو ہے وہاں پہ موجود تھا، اور اس کا نام پطرس ہے. آج اس موقع پر ہم تھوڑا سا جائزہ لیں گے کہ پطرس خداوند یسوع مسیح کا پہلا شاگرد تھا.
اور یہی پطرس وہ ہے کہ وہ خداوند یسوع مسیح کو جب پکڑنے کے لیے سپاہی آتے ہیں تو وہ اپنی میان سے تلوار نکالتا ہے اور ایک ہی وار کر کے اس کا کان اڑا دیتا ہے. وہ اپنے استاد کے لیے، اپنے خداوند کے لیے اتنی محبت اور غیرت رکھتا ہے کہ اس کا کان اڑا دیتا ہے. لیکن خداوند یسوع مسیح جو سراپا محبت ہے، جو رحم کرتا ہے، جو قتل و غارت سے نفرت کرتا ہے، وہ اپنی محبت کا اظہار اس طرح کرتا ہے کہ جو اس کو پکڑنے کے لیے آئے تھے یقیناً وہ اس کے دشمن تھے. خداوند یسوع مسیح نے وہی کان جو ہے اس شخص، اس سپاہی کے دوبارہ جو ہے وہ جوڑ دیا اور اس کو شفا دی. تو اس سے یہ بات بھی ہم سیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے کڑے وقت میں، آزمائش کے دوران بھی اپنے دشمن کو معاف کیا. یہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کا خاصہ تھا. اور پطرس کی محبت یہ تھی کہ اس سے یہ برداشت نہیں ہوا کہ اس کے ہوتے ہوئے کوئی بھی شخص جو ہے خداوند یسوع مسیح پر ہاتھ ڈالے یا اس کو پریشان کرے یا اس کو پکڑے یا دست درازی کرے. یہاں تک ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں ہی طرف سے محبت کا اظہار ہوتا ہے، لیکن محبت کا اینگل مختلف ہے. خداوند یسوع مسیح گناہ گار سے محبت کرتا ہے، وہ اس کی زیادتی کے باوجود بھی اس کو بخشتا ہے. اور چونکہ پطرس ماہی گیر ہے، مزدور ہے، سمندر کی سختیوں کو برداشت کرتا ہے، وہ اتنا مہذب نہیں ہے، ہر کام جذباتی طور پر کرتا ہے. اس کے سامنے یہ بات ہے کہ میرے آقا کو یہ پکڑنے کے لیے آئے ہیں، اور یہ ہے کون جو میرے آقا کو ایسے پکڑ کر میرے سامنے لے جائیں. اس لیے وہ غصہ سے تلوار کو نکالتا ہے اور اس کے کان کو اڑا دیتا ہے. اب یہی غیرت خداوند یسوع مسیح کے لیے یہ محبت کی انتہا ہے. لیکن اس کا دوسرا روپ ہم دیکھتے ہیں کہ جب پطرس ڈیوڑی میں تھا تو اسی پطرس نے خداوند یسوع مسیح کا 3 دفعہ انکار کیا. تو میرے عزیزوں، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح گناہ گاروں سے پیار کرتا ہے. ہمارے کردار میں بھی بہت ساری خامیاں ہیں. بے شک ہم خداوند سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، اپنے مختلف انداز سے پیار کرتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ ہم کامل نہ ہوں جیسے کہ ہمارا خداوند یسوع مسیح کامل تھا. لیکن وہ ہمارے جذبات سے واقف ہے. ہم سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن آج کے دن جو ہم سیکھنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ عورتیں اپنے پروگرام کے مطابق قبر پر آئیں اور وہ چاہتی تھی کہ خداوند یسوع مسیح کی جو لاش ہے اس کو مسالہ جات سے یا خوشبوئیں لگا کر جو ہے وہ تر و تازہ رکھا جائے. لیکن ان کو یہ دیکھ کر بڑی حیرانی ہوئی کہ ایک فرشتہ جو برف کی مانند سفید پوشاک پہنے ہوئے تھا وہاں قبر پر بیٹھا ہے. اور جو نگہبان تھے قبر پر، کیونکہ انہوں نے اس طریقے سے قبر کی حفاظت کی کہ خداوند یسوع مسیح کے شاگرد کہیں اس کو چرا کر نہ لے جائیں. اس کی حفاظت کرنے کے لیے انہوں نے نگہبانوں کو مامور کیا کہ وہ قبر کی دیکھ بھال کریں.
لیکن خداوند کا ایسا انتظام تھا کہ اس نے اپنے فرشتوں کو بھیجا، بلکہ ایک فرشتے کو قبر پر بھیجا، اور وہ اتنے دہشت زدہ ہو گئے کہ وہ فرشتے کے نور کی تاب نہ لا سکے، اور وہ پریشان ہو گئے، ان کے ہوش و حواس جو تھے وہ گم ہو گئے تھے، ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا، اور ایک بھونچال آیا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جب بھونچال آتا ہے، طوفان آتا ہے، زلزلہ آتا ہے، تو ہر چیز تہو بالا ہوتی ہے۔ یہ انگلش میں اسے کہتے ہیں اپ سائڈ ڈاؤن۔ تہو بالا کا ترجمہ یہ ہے اپ سائڈ ڈاؤن، کہ ایک نئی بگننگ ہوتی ہے، ایک نئی شروعات ہوتی ہے۔ جب بھی کسی چیز کو تعمیر کیا جاتا ہے تو پہلے جو سلسلہ شروع ہوتا ہے یا جو پہلا قدم ہوتا ہے وہ تخریب کا ہوتا ہے۔ ڈسٹرکٹ کرنے کے بعد ہی کنسٹرکشن شروع ہو سکتی ہے۔ جب ہم کسی چیز کو ختم نہیں کرتے اس وقت تک نئی زندگی شروع نہیں ہو سکتی۔ اور خداوند یسوع مسیح قبر سے زندہ ہوا، اور وہ بھاری پتھر جو تھا وہ خداوند کی قدرت سے لڑک گیا، اور اس فرشتہ نے ان عورتوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ میں جانتا ہوں کہ تم مسیح کو ڈھونڈتی ہو۔ فرشتہ نے عورتوں سے کہا کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم یسوع کو ڈھونڈتی ہو جو مصلوب ہوا تھا۔ بہت سارے لوگ آج کے دن تک بھی یہ ایمان نہیں رکھتے کہ خداوند یسوع مسیح واقعہ ہی موت اور قبر پر فتح مند ہو کر جی اٹھا تھا۔ ان کے نزدیک یہ ایک کہانی سی لگتی ہے، لیکن میرے عزیزو یہ ایک حقیقت ہے، اور خدا کے فرشتہ نے اس کی تصدیق کی ہے کہ تم یسوع کو ڈھونڈتی ہو جو مصلوب ہو گیا تھا۔ تو خداوند یسوع مسیح میرے اور آپ کے گناہوں کے لیے صلیب پر فی الحقیقت مصلوب ہوا، اور یہ عورتیں اپنے پروگرام کے مطابق اس چیز کی ان کو توقع نہیں تھی کہ خداوند یسوع مسیح اپنے وعدہ کے مطابق تیسرے دن زندہ ہو جائے گا۔ انہوں نے اس کو بہت لائٹلی لیا، انہوں نے اس کے قول کو، اس کی باتوں کو جو اس نے اپنی زمینی خدمت کے دوران کہی، ان کو زیادہ اہمیت نہیں دی۔ کبھی ہم سنی بات کو انسنی کر دیتے ہیں، ہم توجہ نہیں دیتے۔ ان کے نزدیک ایسے ہی تھا کہ خداوند یسوع مسیح نے جذبات میں آ کر یہ بات کہی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ لیکن میرے عزیزو ایسا آگے ایک حوالہ دیکھتے ہیں جو اس بات کی تصدیق کرتا ہے، جو آج کے دن واقعہ پیش ہوا۔ یوحنا کی انجیل اس کا 10 باب اور اس کی 17 باب میں آپ سب کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔
خداوند کے زندہ کلام میں لکھا ہے باپ مجھ سے اس لیے محبت رکھتا ہے کہ میں اپنی جان دیتا ہوں تاکہ اسے پھر لے لوں. کوئی اسے مجھ سے چھینتا نہیں بلکہ میں اسے آپ ہی دیتا ہوں. مجھے اس کے دینے کا بھی اختیار ہے اور اسے پھر لینے کا بھی اختیار ہے. یہ حکم میرے باپ سے مجھے ملا ہے. تو میرے عزیزو، آج کے دن خداوند یسوع مسیح نے اپنی زمینی خدمت کے دوران اپنے شاگردوں سے جو باتیں کہیں، جو وعدے کیے، اس نے موت اور قبر پر فتح پا کر اپنے وعدوں پر مہر تصدیق ثبت کر دی ہے، ان کو سچا ثابت کر دیا ہے. اور یہی ایک وجہ تھی اس کے شاگردوں کی کہ وہ یہ بات دیکھ کر ایک خوشگوار حیرت میں مبتلا ہو گئے. انہوں نے اپنی زندگی میں گو خداوند یسوع مسیح کے بہت سارے معجزات دیکھے تھے، لیکن پھر بھی ان کا ایمان اتنا مضبوط ہرگز نہ تھا. وہ لوگ پراگندہ ہو چکے تھے جب خداوند یسوع مسیح کو مصلوب کیا جا رہا تھا. وہ ڈر رہے تھے، وہ خوف زدہ تھے، وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کا نام بھی خداوند یسوع مسیح کے ساتھ کسی مقدمے میں ملوث ہو، وہ ذلت اٹھائیں، ان پر جو ہے ظلم کیا جائے، ان پر کوڑے برسائے جائیں، ان کے منہ پر تھوک جائے، ان کے خاندان کو پریشان کیا جائے. اس لیے وہ پراگندہ ہو چکے تھے. صرف گرد ایسے ہیں، ایک پطرس جس نے خداوند یسوع مسیح کا پیچھا کیا، لیکن اس نے بھی خداوند یسوع مسیح کا 3 مرتبہ انکار کیا. یوحنا کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ وہ آخری لمحہ تک خداوند یسوع مسیح کی صلیب کے پاس رہا. تو میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح نے کہا تھا قیامت اور زندگی میں ہوں، اور اس حوالہ میں اس نے دیکھا کہ میں اپنی مرضی سے اپنی جان دیتا ہوں اور مجھے اس کو دینے اور پھر اس کو لینے کا بھی اختیار حاصل ہے. اور یہ بات اس نے ثابت کر دی ہے. اور ہم جو لوگ شاگرد ہیں، جو اس پر ایمان رکھتے ہیں، انسانی اور جسمانی آنکھوں سے نہیں بلکہ ہم اس کو اپنی روح میں محسوس کرتے ہیں کہ وہ اپنے وعدوں کا سچا ہے، اور آج وہ قبر اور موت پر فتح پا کر زندہ ہو گیا ہے. اور میرے لیے اور آپ کے لیے خوشی کی بات یہ ہے کہ وہ کام جو باپ نے اس کے ذمے لگایا تھا، نہ صرف اس نے خوش اسلوبی سے پورا کیا ہے بلکہ اس نے موت کو، جو دنیا کی سب سے بڑی دشمن ہے اور انسان کی سب سے بڑی مخالف ہے، اس کو اس نے پچھاڑ دیا ہے، اور اس نے اپنی قدرت کو بروئے کار لاتے ہوئے اس پر غلبہ پایا ہے. اور اس کے قبر سے اٹھ جانے کی بدولت ہمیں یہ اعزاز حاصل ہوا ہے کہ اب ہماری باپ کے ساتھ رفاقت بحال ہو چکی ہے. ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں بن چکے ہیں، اور خدا نے ہمیں یہ سعادت عطا فرمائی ہے کہ ہم اس کو اپنی آنکھوں سے، ایمان کی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں کہ وہ قبر سے زندہ ہو کر باپ آسمانی کے دائیں ہاتھ پر بیٹھا ہے اور وہ ہماری شفاعت کر رہا ہے.
یہ میرے عزیزوں ایمان کی باتیں ہیں جن کا آنکھوں سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ ہم اس ایمان کو روحانی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اور ہم مسیحوں کے لیے، وہ لوگ جو خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، اس کو اپنا نجات دہندہ تسلیم کرتے ہیں، ان کے لیے یہ بات بہت اہم ہے کہ اس نے نہ صرف اپنے شاگردوں کو بلکہ دنیا کے تمام لوگوں کو جو اس پر ایمان رکھتے تھے شرمندہ نہیں ہونے دیا، بلکہ اس نے موت کو پچھاڑ کر، اس کو شکست دے کر ہمیں ایک نئی زندگی عطا کی ہے۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح کا یہ کارنامہ فقید المثال ہے۔ اس نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ واقعہ ہی مختار کل ہے، قیامت اور زندگی وہ ہے۔ یہ ساری باتیں جو ہیں اس کے جی اٹھنے سے پہلے شاگردوں کے لیے ضرور ایک کہانی سی لگتی ہوں گی، لیکن آج اس نے قبر اور موت پر غلبہ پا کر، شکست دے کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ باپ نے سارا اختیار اس کو دیا ہے۔ اور وہی پطرس جس نے 3 دفعہ خداوند یسوع مسیح کا انکار کیا تھا، سب سے پہلی ملاقات جو ہے جی اٹھنے کے بعد ان عورتوں کے بعد اس اور اسی شاگرد کو خداوند نے اپنے جلال کے لیے استعمال کیا۔ میں یہاں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج کے دن کی اہمیت میرے نزدیک یہ ہے کہ ہمیں خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے سے ایک نئی امید ملی ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا حوالہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ پہلا پطرس اس کا پہلا باب اور اس کی 3 آیت، اگر کسی کو مل جائے تو وہ میری مدد کر سکتا ہے، ورنہ میں اس کو آپ کے سامنے پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو، جس نے یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے باعث اپنی بڑی رحمت سے ہمیں زندہ امید کے لیے نئے سرے سے پیدا کیا۔ آمین۔ ہاں جی، میرا خیال ہے کہ آپ نے وہی حوالہ پڑھا ہے۔ میں ذرا جستجو کر رہا ہوں کہ وہ مجھے مل جائے، میں کہیں وہ کھو بیٹھا ہوں، تو 1 منٹ مجھے دیجئے۔ تو خداوند نے اسی شاگرد کو جس کا نام پطرس ہے اپنے جلال کے لیے استعمال کیا، اور جو چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پطرس بے شک کمزور تھا۔ جب یہ شاگرد پراگندہ ہو گئے، ان کو یہ لگا کہ یہ اپنے آپ کو بچا نہیں سکا، تو یہ ہمیں کیسے بچائے گا؟ خداوند یسوع مسیح جب وہ مصلوب ہو رہا تھا تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کے ساتھ 2 ڈاکو بھی تھے جو مصلوب کیے گئے، اور ایک ڈاکو کہتا ہے کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو ہمیں بچا۔ بے شک اس کے شاگرد یہ بات زبان سے نہیں کر رہے، لیکن ان کی فیلنگز یہی ہیں کہ یہ ہمیں بچا نہیں سکا، اپنے آپ کو بچا نہیں سکا تو ہمیں کیسے بچائے گا؟
اس لیے وہ خوف اور تذبذب کے عالم میں اس کو چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں۔ اور یہاں وہی پطرس جو خداوند یسوع مسیح کا انکار کرتا ہے، خداوند یسوع مسیح کو ترک کر دیتا ہے، ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، وہی اس بات کا اظہار کرتا ہے۔ پطرس کا پہلا عام خط، اس کا پہلا باب اور اس کی 3 آیت میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ خداوند کے پاک کلام میں لکھا ہے، ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو، جس نے یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے باعث اپنی بڑی رحمت سے ہمیں زندہ امید کے لیے نئے سرے سے پیدا کیا ہے۔ تو میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے سے پطرس کے قول کے مطابق، اس کے خط کے مطابق اور اس کلام کے مطابق جو ہم پڑھ رہے ہیں، خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے سے ہمیں ایک نئی امید ملی ہے اور ہمارا نئے سرے سے جنم ہوا ہے۔ وہ نئی امید کیا ہے؟ جب تک خداوند یسوع مسیح قبر میں تھا، یہ سبھی لوگ جو اس کے شاگرد تھے زمینی خدمت کے دوران 24 گھنٹے اس کے ساتھ رہتے تھے، مختلف معجزے دیکھتے تھے، وہ اس میں بڑے مسرور اور سرگرم تھے۔ لیکن جب وہ صلیب پر مصلوب ہوا، دفن ہوا، تو وہ سبھی لوگ بے امید، نا امید اور مایوس ہو چکے تھے۔ ان کی امید ٹوٹ چکی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ خداوند یسوع مسیح بھی ایک عام انسان تک کی طرح اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ خداوند یسوع مسیح موت اور قبر پر فتح پا کر اور اپنے وعدے کے مطابق جی اٹھا ہے، تو ان میں ایک نئی امید پیدا ہوئی، اور اس کے زندہ ہونے سے یہ زندہ امید کہلائی۔ اگر خداوند یسوع مسیح اپنے وعدے کے مطابق تیسرے دن زندہ نہ ہوتا تو میرے عزیزو، مسیحیت آج تک صفائے ہستی سے مٹ چکی ہوتی۔ لیکن خداوند یسوع مسیح کے زندہ ہونے سے ہم میں بھی ایک نئی امید اور زندہ امید پیدا ہوئی ہے کہ ہم اس کی وساطت سے جو ہے معاف کیے جائیں گے، ہم بھی خدا کی بادشاہی میں داخل ہو سکیں گے، اور خدا نے ہمیں زندہ ہو کر ایک نئے سرے سے پیدا ہونے کا اعزاز دیا ہے۔ یوحنا کی انجیل اس کا 3 باب، اس کی پہلی چند آیات میں ہم پڑھتے ہیں کہ نیکودیمس جو ہے ایک شرع کا عالم ہے، جس سے خداوند یسوع مسیح مخاطب ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ تجھے نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے۔ اور نئے سرے سے پیدا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں روح سے پیدا ہونا، پاک روح سے پیدا ہونا بہت ضرور ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح اسی روح کی قوت سے جو ہے وہ مردوں میں سے جی اٹھا، اور وہ لوگ جو خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں وہ بھی اس کے ساتھ جی اٹھے ہیں، بشرطے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ تسلیم کریں۔ آج میرے لیے اور آپ کے لیے خوشی کی بات یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنی جان کی قربانی دے کر ہمیں گناہوں سے آزاد کیا ہے۔ اب ہم اس کے ساتھ ایمان کے ساتھ جی اٹھے ہیں۔ ہم
جو گناہوں میں مردہ تھے اس کے ساتھ ایک نئی زندگی میں شریک ہیں اور نئے سرے سے پیدا ہو کر ہم آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونے کے اہل ہیں۔ میرے عزیزو، ایسٹر عید قیامت المسیح ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ جو مسیح میں ہیں وہ مر بھی جائیں تو وہ زندہ رہتے ہیں۔ ہم جسم کی بات نہیں کرتے، ہم روح کی بات کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو روح میں نیا جنم لیتے ہیں ان پر موت پر غلبہ حاصل نہیں ہوتا، وہ تا ابد زندہ رہتے ہیں، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے فرمایا تھا قیامت اور زندگی میں ہوں۔ آج اس نے یہ بات ثابت کر دی ہے۔ اور آخر میں ایک چھوٹا سا حوالہ میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں کہ یوحنا کی انجیل اور اس کا 3 باب، میں حوالہ آپ کو دیکھ کے بتاتا ہوں کہ خداوند کے پاک کلام میں یہ مرقوم ہے۔ یسوع نے جواب میں ان سے کہا، یہ یوحنا کی انجیل اس کا 2 باب اور اس کی 19 آیت ہے، اور 19 سے لے کر میں 22 آیت تک آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ یسوع نے جواب میں ان سے کہا، اس مقدس کو ڈھا دو تو میں اسے 3 دن میں کھڑا کر دوں گا۔ یہودیوں نے کہا، 46 برس میں یہ مقدس بنا ہے، اور کیا تو اسے 3 دن میں کھڑا کر دے گا؟ مگر اس نے اپنے بدن کی مقدس کی بابت کہا تھا۔ پس جب مردوں میں سے جی اٹھا تو اس کے شاگردوں کو یاد آیا کہ اس نے یہ کہا تھا، اور انہوں نے کتاب مقدس اور اس قول کا جو یسوع نے کہا تھا یقین کیا۔ تو میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح نے اپنے جی اٹھنے کے بارے میں اپنی زندگی میں کہا تھا، اور اس نے کہا تھا کہ اس مقدس کو اگر ڈھا دو تو میں اسے 3 دن میں کھڑا کر دوں گا۔ اب بنی اسرائیل یہودی وہ مقدس کو، ہیکل کو مقدس کہتے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ ایک ایسی عمارت جس کو 46 برس لگے ہیں بنانے میں، تعمیر کرنے میں، وہ 3 دن میں کیسے ڈھا کر دوبارہ کھڑی کی جا سکتی ہے؟ تو خداوند یسوع مسیح نے فی الحقیقت اپنی موت کے بارے میں کہا تھا، اور کہا تھا کہ یہ بدن جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، اس کو دفن کیا جائے گا، اور یہ موت اور قبر کو پچھاڑ کر زندہ ہو جائے گا۔ یہ خداوند یسوع مسیح کی قدرت ہے، اور یہ اس کی فتح مندی ہے، اور اس کی فتح مندی میں ہم اگر اس کو اپنا نجات دہندہ تسلیم کرتے ہیں تو ہمیں بھی موت پر غلبہ حاصل ہے، جسم پر غلبہ حاصل ہے، شیطان پر غلبہ حاصل ہے، بشرطے کہ ہم اس کے شاگرد ہوتے ہوئے اس کے اختیار کو استعمال کریں، اور اس کو ایسے سمجھیں کہ واقعہ ہی خداوند نے ہمیں یہ اختیار بخشا ہے کہ ہم گناہ گاروں کو معاف کر سکتے ہیں، بیماروں کو شفا دے سکتے ہیں، اندھوں کی آنکھیں کھول سکتے ہیں، بہروں کو سننے کے قابل کر سکتے ہیں، بشرطے کہ ہمارا ایمان اس پر غیر متزلزل ہو۔
अगर हम ईमान से कुछ भी मांगे तो खुदावंद आज भी हमें देने के लिए तैयार है। जरूरत इस बात की है कि हम पुरानी जिंदगी को भूलकर नए सिरे से पैदा हों। हम महसूस करें कि हम उनके साथ जिंदा हो चुके हैं। वो जिंदगी जो गुनाहों में हमने गुजारी है वो मुर्दा जिंदगी थी। आज खुदावंद यीशु मसीह के साथ हम गुनाहों पर गलबा हासिल करके जिंदा हो चुके हैं और हम एक नई जिंदगी में शामिल हुए हैं और हम उसकी कुर्बानी और उसके जी उठने की वजह से इस काबिल हो चुके हैं कि खुदा की बादशाही में दाखिल हो सके। मेरे अजीजों, खुदावंद आपको और मुझे तौफीक दे कि हम उसके इस अजीम फलसफे को समझ सके, उसकी इस बख्शिश और अनमोल नेमत से फैज याब हो सके। आमीन। मेरी तरफ से आमीन। आप सबको ईस्टर मुबारक हो। आमीन। आपको भी। आमीन। बहुत पुरअसर कलाम, हम आपके शुक्रगुजार हैं पास्टर साहब। मैं पास्टर सरवर मकसूद साहब को खुशामदीद कहती हूँ इस मीटिंग में। वो काफ़ी देर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभी मैं चाहूँगी कि आप में से कोई भी अपनी कोई दुआ के लिए गुजारिश पेश करना चाहे, कोई बीमार हो तो वो दुआ के लिए रिक्वेस्ट दे सकता है। जी, आप में से कोई बहन भाई बीमार हो तो वो रिक्वेस्ट करे, अभी हम उनके लिए दुआ करेंगे। जी, मैं पास्टर सरवर मकसूद साहब से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो खुदा के कलाम के लिए जो आज डिलीवर हुआ हम तक दुआ करें और साथ उन बीमारों के लिए जिनमें खास तौर पर बीना जैक्सन, अंकल सलीम, डॉक्टर सलीम, फुफो गुडे एंड पास्टर डॉक्टर शीकिल, बहन रुखसाना, आंटी जुबैदा, इनको अपनी दुआ में याद रखें। जी पास्टर साहब। और मैं सिर्फ एक चीज को ऐड करना चाहता हूं कि मेरा ख्याल है कि बेशतर जो हम यहाँ पर मौजूद हैं वो बीमार ही हैं लेकिन अतराफ नहीं करना चाहते, और ये कोई बात नहीं है। हमें मानना चाहिए कि हमें तकलीफ है। अगर हम खुदा के हुजूर उससे दरख्वास्त करें तो वो जरूर हम करेगा। जी जरूर। जी, पास्टर सरवर मकसूद से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वो दुआ में हमारी रहनुमाई करें। जी पास्टर साहब, मुझे सुन सकते हैं? जी, मेरी आवाज आ रही? जी पास्टर साहब। जी अभी आइए पारिद साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम। आइए दुआ करें। खुदा जुल जलाल मसीह यीशु में हमारे आसमानी बाप, हम दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने मुमकिन किया कि तेरे लोग दुनिया की मसरूफियात से अलहदा होकर चंद घड़ियां तेरी हुजूरी में बैठ सके, तेरी इबादत और परस्तश करें और तेरे जी उठने की खुशी मनाए और एक दूसरे को मुबारकबाद दें। तेरा शुक्र अदा करते तेरे कलाम के लिए जो तूने अपने खादम के वसीले से हमारी तरबियत और बेहतरी के लिए सुनाया। तेरा शुक्र हो। ये कलाम हर एक के दिल में महफूज रहे, इब्लीस से उसको ना छुड़ाए और हम यीशु मसीह के जी उठने की कुव्वत में ईमान में मजबूत होकर दूसरों तक ये पैगाम पहुंचाते रहे। तेरा शुक्र अदा करते हैं। और जितने लोगों के नाम है खुदा तेरी हुजूरी में पेश की गए हैं, जिसकी जो जरूरत है, जो बीमारी है, खुदा तेरे सामने कोई काम मुश्किल नहीं। तो नामुमकिनात का खुदा है। यीशु मसीह के जिए उठने की कुव्वत के तुफैल हर तरह की जरूरतें पूरी हो जाए, बीमारियां जाती रहे और तेरी शादमानी और तेरी खुशी तेरे बच्चों को मिले। तेरा शुक्र हो। इबादत के बाकी हिस्से में भी मदद कर और जहां जहां इबादत हो रही है, होने वाली है, खुदा तेरी कुदरत का साया वहां छाया रहे ताकि मौत से मौजूदात
और जाहिर हों और लोग ईमान में मजबूत हों। हम सारी इज्जत सारा जलाल तुझे देते हैं क्योंकि तू ही इस लायक है। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन आमीन। जी हम अब अपने आखिरी प्रोग्राम को इख्तिताम की तरफ लेकर जा रहे हैं। हम खाने के लिए दुआ करेंगे और मैं रिक्वेस्ट करूंगी पास्टर तरसीम इरशाद से कि वो दुआ में हमारी रहनुमाई करे। और आज का खाना जो है लाइट बैरियर्स चर्च यानी कि जो पास्टर डॉक्टर रशीद गिल का है उन्होंने दिया है। और ये 1 साल की बात, 30 साल की बात नहीं है, ये हर साल जो है वो ईस्टर और क्रिसमस पे खाना जो है वो खुदावंद के नाम के जलाल में सबके लिए मुहैया करते हैं। हम इनके शुक्रगुजार हैं। पास्टर तरसीम, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप खाने पे दुआ करें। आइए मेरे अजीजों, हम सब अपनी आंखों को इसी तरह से बंद रखेंगे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुद्स, दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि अब तक आप हमारे साथ हैं। हमारी तमाम बेवफाइयों में भी आप हमारे साथ रहते हैं और हमारा ख्याल करते हैं। खुदम खुदा, इन तमाम बातों के लिए आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदावंद, आपने मौका फराहम किया कि आज के दिन में हम सब बहन भाई मिल बैठकर आपकी ताज़ीम और आपकी तारीफ करें। इस बात के लिए भी आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने ये तौफीक बख्शी। और खुदम खुदा, इस वक्त जिस तरह से आपके बंदा ने रूहानी ग़ज़ा को आपके लोगों तक डिलीवर किया खुदम खुदा, और हम सब की रूहें जो हैं इस रूहानी ग़ज़ा को खाने के बाद तरोताज़ा हुई हैं। और खुदम खुदा, इसके साथ साथ आपने अपने बंदा को तौफीक बख्शी कि वो हर साल अपने इन तमाम बच्चों के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए खुदम खुदा न सिर्फ रूहानी खुराक को बल्कि जिस्मानी खुराक को का भी बंदोबस्त कर सके। तो खुदम खुदा, इस बात के लिए आपकी शुक्रगुजारी करते हैं। आप अपने बंदा को इसी तरह से बढ़ाएं और खुदम खुदा तरक्की और सरफराजी फ्राहम करें। खुदम खुदा, आपके बंदा के ज़रिए से जैसे पहले आपके नाम को जलाल मिलता रहा है, आगे भी हमेशा से हमेशा तक मिलता रहे। और खुदम खुदा, आपका बंदा आप में बढ़े, आप में तक़वियत और क़ुव्वत पाए। और खुदम खुदा, आसमानी बाप बहुत सारी रूहों को आपके जलाल के लिए खुदम खुदा इस्तेमाल होने के लिए भी तैयार कर सके। और खुदम खुदा, आपकी बादशाहत के लिए खुदम बहुत सारी रूहों को तैयार करें यीशु मसीह नासरी के नाम के वसीला से। और खुदम खुदा, सारी खुराक के ऊपर आपके बेटे यीशु मसीह नासरी के लहू को मांग लेते हैं। और खुदम खुदा, आसमानी बाप आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप ज़मीन से इंसान के लिए खुराक पैदा करते हैं। ये सारी खुराक को यीशु मसीह नासरी के नाम के वसीला से ब्लेस करते हैं ताकि जो कोई भी खाए खुदम खुदा उससे जो ताकत कुव्वत रिसीव करे वो आपकी अंजील की मनादी के लिए, आपकी अंजील की वुसतों को बढ़ाने के लिए खुदम खुदा इस्तेमाल करे। मसीह यीशु के नाम के वसीला से आमीन 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 आमीन। खुदावंद का शुक्र। आमीन आमीन। मैं पास्टर सरवर मकसूद साहब से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो बरकत का कलमा अदा करें। जी हम दुआए रुबानी में माजरत चाहती हूँ। हम दुआए रुबानी पढ़ेंगे और मैं चाहूंगी कि ताकत हम सब मिलकर दुआए रुबानी में शामिल हो गए। आइए खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शामिल हो। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक बना जाए, तेरा राज आवे, जैसे तेरी मर्जी आसमान ते पूरी होती है जमीन ते भी होवे। साडे रोज रोटी अज सानू दे, साडे कसूर सानू माफ कर जिस तरह से अपने कसूरवारां नूं माफ करते हैं। सानू अजमाइश विच ना पा, सगों बुराई तो बचा, क्योंकि बादशाही कुदरत जलाल हमेशा हमेशा तेरे रहेंगे। आमीन आमीन। जी पास्टर सरवर मकसूद से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वो बरकत का कलमा अदा करें। लगता लेफ्ट हो गए जी लगता लेफ्ट हो गए। जी जी मैं पास्टर डॉक्टर रशीद गिल से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो बरकत के कलमात अदा करें। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की शराकत अब से लेकर हमेशा तक आप सबके साथ और कुल आलमगीर कलीसिया के साथ होती रहे। आमीन 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 आमीन।
हाँ जी, एक दफा फिर मेरी तरफ से, मेरे खानदान की तरफ से आप सबको ईद अल क़यामत अल मसीह मुबारक हो। आपको भी दुआ गो हूँ कि खुदावंद ऐसा दिन आपकी जिंदगी में हमेशा दिखाता रहे, आपकी सेहतयाबी के लिए, कामयाबी के लिए, ईमान की मजबूती के लिए और दराजी उम्र के लिए दुआ गो हूँ। एक जाते जाते एक तस्हीह करना चाहता हूँ, वो ये है कि मेरा चर्च कहना तो वाजिब नहीं है, लेकिन दुनियावी तौर पे चूंकि वो मेरे नाम से जो है खोला गया है और उसका जो नाम है वो लाइट बेरर्स ऑफ क्राइस्ट चर्च है, नॉट लाइट बैरियर्स ऑफ क्राइस्ट चर्च। बैरियर रुकावट होता है जो कि उसके बिल्कुल बरअक्स और मुतसादम है, इसलिए उसको प्रॉपर प्रोनाउंस करना ही बेहतर है, लाइट बेरर्स ऑफ क्राइस्ट चर्च। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे और खुदावंद सबको बड़ी बरकत दे। बहुत शुक्रिया। तो फिर आपसे, हाँ जी, फिर आपसे मुलाकात होगी। जी जी, पास्टर तरसीम और राजकुमार साहब का बहुत शुक्रिया कि आप इस इबादत में आए, हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं। मैं बहन रुखसाना, ये भी सिस्टर्स और अपनी फैमिली की बेहद शुक्रगुजार हूँ। आप सबका बहुत शुक्रिया कि आपने इस मीटिंग को सक्सेसफुल किया। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। मैं अब आपसे इजाजत चाहती हूँ और जी जी हाँ जी, खुदा हाफ़िज़ जी, हैप्पी ईस्टर। खुदा आपको बड़ी बरकत दे। बहुत अच्छा लगा आप लोग आए। एंजॉय योर डे और फिर आपसे मुलाकात।